भाई तू तो फेरिलु अर्जुन फेरिला भाई बसे की कह नकुल फेरिला भीम कहीं क्या सहदेव को पचारे महाभारत रे प्रथम अक्षर स आज्ञा 6 जन जानती आज्ञा भूत भविष्य वर्तमान अच्छा किए किए 6 जन किए जने हेले संजय कुमार पंडा ना नहीं द्रुत राष्ट्रंकर मंत्री संजय जने हेला शकुनी प्रथम अक्षर स प्रथम अक्षर स सी होची आज्ञा दुर्योधन मंत्री जने हेला सहदेव पांडव को सानो भाई जने हेला श्री कृष्ण सब कला वाला श्रेष्ठ नायक चतुर चिंतामणि भगवान हरि ए बात आज्ञा आउ जने हेला गोटा पशु ना से पशु होची आज्ञा आपण मानकर शृगाल आ गोटा पक्षी के से पक्षी ना होची आपण मानकर सागुणा प्रथम अक्षर आज्ञा सह ए 6 जन भूत भविष्य वर्तमान कथा जानंती अच्छा पछिले सहदेव किछि कहि सहदेव को युधिष्ठिर पचारिले एई थिला कि एई थिला कि बोले हे सहदेव भाई कुआरे कला भीम पहुंच भाई हाथ देखि हाथ देखि दला सहदेव कला नना से भाई पास होइछि पत्र कुटीर भीतर सोइछथि अरे कोन पई कबाट देखि कोन पे सोइछि मु को जानि तमे माने तो समते आसिला से घरे कोन पे अछि कोवारे अरे तमे माने तो सब आसिला सेइटा को पे घरे अछि कथा कोरे जाउछ कोवारे बसबे अरे एटा बा ओडिया लोक सोदा बोले खाली कळी करबा तर और प्रोफेशन कळी करबार मार्गर भावांतर लोक मुनु आज्ञा आज काई के कथा कहूछु बापा समस्त तो आसिले सहदेव समस्त तो आसिले ये कोन पे घर अछि और पे भीम सोइछि ये ना द्वितीय पांडव भीम सोइछि कोन पे ना भाई चालो जीवा क्रोधी लोकटा रागी लोकटा उठिले भलो होबनी सोइथिबा भाई को उठै आनिबा बाबू बसिले बेगी दे से छुआ ठुआ पैसा थर शीघ्र जिला परिषद किशोर पट्टनायक गायक महादंग साहित्य चर्चार मुक्त हो 101 टंका पुरस्कृत कर 100 टका देछन्ती बोली मन मुंडिया मारुची पाट धइला मुंडिया मारू तार मंगल अभिषेकपुत्रा नगजात हरि कुमार तात शशि खंड बोड़ी लंके संप्रचित पाद पद्म पयातनादि परमेश्वर परम कारुणिक मंगलमय भगवान श्रद्धेय बुना झियो रुद्र बाबू श्रद्धेय भाईटी को चलापथ कुसुमित करंतु तत् सहित आशीर्वाद समर्थता नहीं विभद्र बार चमर को धई भगवान को निकट आत्मनिवेदन करी आम सार किशोर जिला परिषद से विश्व चिंतामणि परम कारुणिक मंगलमय भगवान शंकर के चक्र घोड़ातु जलापथ कुसुमित करंतु सर्वे बोलतु प्रेम आनंद कबा जे जा दबा कथा के बेकी दे भरदा बहि दियो जे जा दबा कथा बहि रही जबा आज्ञा आबे फाका बाबू बसिलेरिया बेसी सब न एका बेले को रखिबे जहा दबा कथा देबे ब्राह्मण लोक आज्ञा नभर व्यतिक्रम कर जेते देले तथापि शांति होंतने 3 जन गोटा हला निया गोटा हला पानी आ तृतीय लोकटा होची ब्राह्मण निया को जेते देले से शांति नु ये गरीब ब्राह्मण गोरु को जेते देले से शांति नु पानी को जेते देले शांति नु ब्राह्मण को जेते दे तथापि हाथ पतेथिबो जहा दबा कथा देबे ये गोरु भरत बाबू राम भरिया भाई नाही भरत भरिया भाई नाही बहु साकना भरत से परम कारुणिक विश्व चिंतामणि महाप्रभु भरत मौसा सर्वात शंकर के चक्रे घोड़ातु जलापथ कुसुमित करतु सर्वे बोलतु प्रेम आनंद कबा अरे बापा माने ज्ञानी माने आपण माने भावंतु युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी से 4 जन जाक दई पत्र कुटर धरणी कष्ट पहुंची गले डाकिले भीम युधिष्ठिर डाकिले गरम होइला रक्त होइला होइरे हे तो लागि सहिछि मु भाई तुमको श्रद्धा करे तमें डाकिले मु उठिबिनी डाकिला अर्जुन उठिलानी डाकिला नकुल उठिलानी डाकिला सहदेव उठिलानी द्रौपदी के डाकिले युधिष्ठिर कहले द्रौपदी तुमको बेसी भलो पाए भीम टिके डाकुन हेलो हेलो उठो काहे मन करी से कोन तम रहिछि गसना भला घर बड़ जाला भीम पत्र कुटी करला
ରାଗଟା ଫେରେ ଥମେ ପୁଣି ଘୋର ଗର୍ଜନ କଲା ଭୀମ ଭିତରେ ମନେ ମନେ ରାଗୁଛି ଏ ଉଦ୍ଧତ ନାରୀ ତୋ ଲାଗି ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବି ପିଇବି ଶୋଇନି ଦିନ ଯାକ ବୁଲିଛି ତୁ ଡାକିବୁ ତୋ ଡାକରେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନା ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ବିପତ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କହିଲା ଆରେ ଭୀମ ପତ୍ର କୁଟିର କବାଟ ଖୋଲୁନି ଭୀମ ଉଠୁନି ଭୀମ ଯଦି ନ ଉଠିବ ତାହେଲେ ରାଗରେ କ୍ରୋଧରେ ହୁଣ୍ଡା ଭୀମ ଯେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇପାରେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ରକ୍ଷା କରିବ ଜଣେ ସେ କିଏରେ ଗୋଟାପଦ ଛାନ୍ଦ ଧନ ଗୋଟାପଦ ଛାନ୍ଦ ଧର୍ମନଗର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଡାକିଲେ ଖାଲି ଶେଷକୁ ଆସିବ କଲା ହେ ନୀଳମ ଅଣିତ ମାଳ ନେବେନି ଆମ ସମୟ ଟିକେ ଗତ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍ ମାନେ ଆସିକି ଉପଟୋକନ ଛଳରେ ଆପଣ ମାନେ ସିନାସ୍ରତାର ପାଥ୍ୟ କରି ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଆଜି ଦେବେ ବେଶୀ ସମୟ ତୁ ମତେ ଟ୍ୟୁସନ କରନି ଚୁପ କିନି ବସ ଯାହାହେଲେ ପଇସା ନଉଛୁ ମାନେ ଆମେ କହିବୁ हे ज्ञानी मान हे पंडित मान आपण माने भाबंतु चतुर चिंतामणि भगवान कृष्ण को चिंता करन्ते कृष्ण भगवान आसी पहुंची गले बाबू माने बसिने बेसी समय नेबिनी ए द्वारे छिडा गले भगवान कृष्ण कानरे धरिछंती हातरे मोहनबंदी स्वरे रणगुण करे गीत आरंभ हो गला जिला हाथ जोड़ी देले युधिष्ठिर महाराज हले तोर तेहि बंसी तोर सेहि स्वन एबे सुरे काया रे मो पुराण सुरे काया रे मो पुराण सुरे काया रे मो पुराण तोर सेहि बंसी प्राण भल पाउथिबा जीवन अधिक भल पाउथिबा कृष्ण भगवान को दर्शन करी पड़ी गले युधिष्ठिर पड़ी गले चारि भाई कृष्ण भगवान हाथ धरिले युधिष्ठिर भगवान को हाथ धरिले युधिष्ठिर भगवान प्रभु जनक कहले भगवान प्रभु कहले कौन है भीम उठुनी प्रभु कौन है भीमटा शोइछु छुरे काया रे
प्रभु भीम भीम जे डाकिले कानरे पुरुଣା शब्द कान भीम शुणिला भले चमके पहला भीम कला यही हउची सही ये डाकिले यदि न उठिबी ताले समस्यार समाधान हबो केमिति कथा सरी जीव सब समस्यार समाधान करिवो ये एई कृष्ण ভিতরে ঋণ গুণ গুঞ্জন ভীম যে করিলা সন্ধ্যা কালে বাবু শুনাহি কেতে ভোলা এটা সন্ধ্যা বেলে ভীম কোন পে শোইছু সন্ধ্যা বেলে তা কোন করিবানি সন্ধ্যা বেলে চারি কথা করিব বর্জন মনে রাখন্তু মা মানে মনে রাখন্তু বাপা মানে সন্ধ্যা বেলে চারি কথা করিবেনি কোন কোন খাইবেনি খাইবেনি শোইবেনি কইবেনি পাঠ পড়িবেনি পড়িবেনি মৈথুন করিবেনি বাহ কলা বিদ্যারে মূর্খ হই খাতিয়ে রোগ জাত কালিয়ারে বাবু মৈথুনানি হত কি আছে নারী কবি অপর্ণা দেবী আহা বিদ্যারে মূর্খ হই সন্ধ্যা বেলে যে পিলা পাঠ পড়িলা সে মূর্খ হব পাঠ মনে এরা মনে রইবনি খাতিয়ে রোগ জাত আহা সন্ধ্যা বেলে যে খাইলা রোগ দেহরে প্রবেশ রোগ হবো নিদ্রা গলে আয়ু ক্ষয় আয়ু কমিব সন্ধ্যা বেলে যে শৈব অল্পায়ু হব আচ্ছা মৈথুনে নিহত নিহত সন্ধ্যা বেলে যে শৃঙ্গার করিব প্রেম করিব অল্পায়ু হব হে অভিম এটা সন্ধ্যা বেলে কাই শোইছু প্রভু কলা প্রভু উঠিবি যে সত্য সত্য কলে উঠিবি সত্যকার উঠিবি নহলে খোলিবি নাকি উঠিবি ভগবান কৃষ্ণ সত্য কলে আচ্ছা বলে বচন মধ্যে সত্যবাণী সারা মনুষ্যার বাচ সারা মহিপতে সত্য সত্য ত্রিবার সত্য করুছি হুন্ডা তু বুঝিবুনু মু সত্য কলি উঠ ঠিক প্রভু পত্র কুড়িয়া কবাট খুলে ভীম উঠিলা যে ভগবান কৃষ্ণ মুন্ডিয়া মাইলা ভগবান কৃষ্ণ কলে ভীম কোন পে শোইছু প্রভু আপন অন্তর্জান কো জানু হাতি কুহ প্রভু মু আজি যাহা দেখিলি এটা সহ্য করি পারনি প্রভু কোন দেখিল মু শোইছু কাইকি প্রভু ভিক্ষা মাগিকি ফেরিলা বেলকু ঝরকা ফাঁকরে দেখিলি উতরে ঝরকা ফাঁকরে কোন দেখিল দেখিলি মো বড় ভাই নারী পাদ সেবা সে করুছ নারীটা কি আউ কইনু শিখে তা না ধরবিনি হ্যাঁ ভাই ঠিক হই না ধরবি কহিলে সিনা মু জানিবি সেই ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ସେଇ ତା ନାଁ ଧରିବି ସେଇ তাহলে কি শোইছু ହଁ কান্টি ପିନୁ ଶୋଇଛୁ ତାହେଲେ ହଁ 5 ମିନିଟ୍ ତ 5 ମିନିଟ୍ নাই শেষ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସଇଲା ହଉ ହରିବୋଲ ଦେଇଦେବି ଦଉନ ଚାମର ଦଉନା হ্যাঁ চামর দে ଦିଅ 5 ମିନିଟ୍ କାହିଁକି ଏତିକିରେ ହରିବୋଲ ପକେଇଦବା ଥାଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ବାଟେ পূর্ণ হবনি କଥା ଧରି ସିଏ ଆସିବେନି କି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଏ କଥାକୁ ହଉ 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 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କଥାକୁ ଶେଷ କରିବି କିନ୍ତୁ ସରିବନି ବ ଶେଷ ହବନି ଜାଗା ବଦଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଣ୍ଡାବ ଭିବ ପ୍ରଭୁ ହଁ ହେ ଭଗବାନ ଶୋଇ ଲାଗି ତାର ଲାଗି ତାରି ଲାଗି ମୁଁ ଶୋଇଛି ଶୋଇଛି କାହିଁକି ଶୋଇଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଦ ଘଷୁଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଡ ଭାଇ ମତେ କହ ମୋ ଭାଇ କାହା ମତେ କହ ସତ୍ୟ କରିଛ ସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନ କଲେ ଛାଡ଼ିବି ହଁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କଲେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନା ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନାଇଁ ଦେଖିବି ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନା ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଦେଖିବି ବନେଇ ଦାସ ହଁ ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ ଭରତେ ନ ଯିବ ଭରତେ ନ ଯିବ ଆଜିକା ଭରତେ ନ ଯିବ विश्वास करेनि न देखले विश्वास करेनि मु देखिबिनी ହଁ मु सुनिबिनी ହଁ मु आखिरे देखिबि ଦେଖିବି तमे मते कह ହଁ काहे कि मु बड़ भाई युधिष्ठिर पाद घसु ଘସୁଥିଲେ ओ भीम ଠିକ କହ କାହିଁକି ଘସୁଥିଲେ एठी देखिबु ଆଉ देखिबु तू जंगल भितरे କଣ କରୁଛ ମ आगे आगे कृष्ण पछे पछे भीम करिला गमन चाहू चाहू पवने कहे कृष्ण से घर
ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଛି ପୁରା ଚାଲ କୋଉଠି ଯିବା ଦେଖିବା। ଭୀମ ହଁ ଭାଇ କୋଉଠି ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଦେଖିବି ଦେଖାଅ କଣ ଦେଖିବି ବିରାଟ ବଟ ବୃକ୍ଷକୁ କୃଷ୍ଣ ଖାଇଲେ ଚଢି ଯାଅ ଦ୍ରୁପଦ ରହେ ଆନନ୍ଦେ ଚଢି ଯାଅ। କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବି କଣ କହିଲେ ଏ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ। ଏ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଲେ ଦେଖିବି କୋଉ ଗଛ ଏଇଟା ଏଇଟା କୋଉ ଗଛ କୋଉ ଗଛ ବର ଗଛ ବର ଗଛ ହଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଗୋଟେ ବର ଗଛ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଗୋଟେ ବର ଗଛ କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଚାରି ଯୁଗରେ ଚାରିଟା ଗଛ ଲାଗି ଚାରି ପୁରାଣ ଚାରି ଦିନ ପାଲା କାଲି ଚାରି ଚାରି କଥା କହୁଥିଲେ ଆଜି ନଉନି ସମୟ ନଉନି ହବ ଗଛ ଉପର ସେ ବର ଗଛରେ ଭୀମ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ବାସ୍ ଭୀମ ଆଉ ମୁଁ ରହିବିନି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁ ଗଛରେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଏକା ଗଛରେ ରହିବୁ ଦେଖିବୁ ତ ବଡ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଦ ଘଷୁଥିଲା କଣ ତମେ ରହୁନ ନା ମୁଁ ରହୁଛି ଏକା ଗରେ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲ ସହି ନନ୍ଦ ରାଜାର ଟିକି ପିଲାଟି ଟିକି ପିଲା ବୋଲି ଚିରିଥିଲା ଥରେ ଉପରକୁ ହିମ ଚଢିଗଲା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଚଢିଗଲେ ଏବେ ଭଲା ରାତି ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ ଗଛ ଉପରେ ଭୀମ ବାବୁ ହୁଇ ହରସ ଦେଖିଲା ଏକ ବାବୁ ହୋଇଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚାରିଲା ପତ୍ର କୁଟିଲାରୁ ଏକ ତେଜ କଥା ବଳେ ଆସେ ବାବୁ ଏଣେ ପିଟି ହେଲା ଭୟଙ୍କର ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଲା ଦେଖିଲା ଭୀମ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯୋଉ ପତ୍ର କୁଟରେ ଗଛ ଉପରେ ଦେଖୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରା ବିଚ୍ଛୁରିତ ରାତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଯୋଉ ଘରେ ରହେ ଯୋଉ ପତ୍ର କୁଡିଆ ରହେ ସେଇ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁର ପିଣ୍ଡୁଳା ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରି ଭୀମ ବସିବା ଗଛ ମୂଳେ ହେଲା ବାଣ ନିଆଁ ନାହିଁ ଭୟଙ୍କର ନାରୀ ରୂପ କରିଲା ଧାରଣ ମନ୍ଦାର ମାଳ ଜୁହାଲ ଘେନ ଅଛି ଗଛ ଉପରେ ଭୀମ ଦେଖୁଛି କଲା ବା ଏ ଭୟଙ୍କର ନାରୀ କାଇ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭୟରେ ପକେଇଦେଲୁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢେଇ ଦେଇକି ତୁ ଛଅରେ ହର୍ଷଉଛୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ତ ଭୀମ ଫେର ଦେଖିଲା ଚାରି ପାଖେ ଗୋଡ ବାବୁ ହୋଇଲା ନିର୍ମାଣ ଏ ଦ୍ୱାର ଅଛି ବାବୁ ଜଗିଛି ଭୀମସେନ ଭୀମ ଦେଖୁଛି ଗଛ ଚାରି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରାଚୀର ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଗଛ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ପାଉନା ଭାରକୁ ତାକୁ ଧରି ଜଣେ ଭୀମ ଠିଆ ହୋଇ ଅଛି ମନେ ମନେ ଭୀମ ଭାବୁ ମନେ ମନେ ବାସି ଆରେ ମୁଁ ତ ଭୀମ ଗଛରେ ମୁଁ ତ ରହିଛି ଏଇଟା କିଏ ମୁଁ ତ ଭୀମ ଗଛରେ ହେଇଟା କିଏ ଭୀମ ଭାବୁ ଭାବୁ ଦେଖିଲା ଆହୁରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇ ପଡିଲା ଯେମିତି ଚେୟାର ପଡିଛି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆସନ ପଡିଲା ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ଦେବତା ଗୋଟାଏ ପାଖେ ଋଷି ଆନନ୍ଦରେ ଭାବେ ଭାବେ ମନରେ ଆକର୍ଷି ଭୀମ ଦେଖୁଛି ଗଛ ଉପରେ ଭୀମ ଦ୍ୱାର ନିକଟେ ଜଗିଛି ଭୀମ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସନ ପଡିଗଲା ଗୋଟା ପାଖରେ ଦେବତା ଗୋଟା ପାଖରେ ଋଷି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଉ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଭୀମ ଯେ ଦେଖିଲା ଚାରି ଭାଇ ସଙ୍ଗତରେ ଭୀମ ଆସେ ଭଲା ଇଏ କି କଥା ଗଛ ଉପରେ ମୁଁ ବଇଛି ଦ୍ୱାର ଜଗିଛି ଭୀମ ଦୁଇ ଜଣେ ଭୀମ ଦୁଇ ମୋ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୀମ କଣ କାନ୍ଧରେ ଗଦା ପକେଇକି ଆସିଲାଣି ସେ କଣ ଆଉଛି ଜଣେ ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ରହଡ ନୁହେଁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଛିଡା ହେଇ ପଡିତେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଡାକିଲେ କହିଲେ ଭୀମ ବାଟ ଛାଡିଦେରେ ଭୀମ ପଣ୍ଡିତ ବାଟ ଛାଡିଦେଲା ଏମାନେ ଧୀରେ 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 ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିବା ନାରୀ ନିକଟରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖୁଛି ଭୀମ ଚାରିଟା ନୁହେଁ ପାଞ୍ଚଟା ମଣିଷ ଖପୁରୀ ନିର୍ମାଣ ଚାରିରେ ପୁଣ୍ୟକ ହୋଇଅଛି ଶୂନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟା ମଣି ଯାଇଛି ବା ମଣିଷର ଖପୁରୀ ନାରୀ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରୀ
मनीष मुंड आज्ञा मरीगला जहाँ आपण मानक पोड़ीदेला जहाँ को कहती खपुरी पांचटा मनीष खपुरी द्रौपदी ए नारी आगे थुआई बाटू चारिटा खपुरी पूर्ण होती रक्त गोटा रक्त पूर्ण होनी शून्य हाथ को जोड़ी देले धर्मानंद युधिष्ठिर गछ ऊपर भीम देखुची हाथ जोड़ी देला युधिष्ठिर डाकला कले देवीस्तं कल्याणमयी जगत माता महे स्नेह श्रद्धा मयी मरगत शोषयति मरगत शोष हे कल्याणमयी हे वात्सल्यमयी हे जगद्धात्री मो माँ मते उत्तर टिके दे पांचटा मुंड थुआ है आगे चारिटा मुंडरे पूर्ण पड़ेबी पड़ेबी चारिटा मुंडरे पूर्ण रक्त गोटा मुंड खाली पड़ी कौन पाइबा मते टिके कटिकटा आश्रम बाबाजी ठक नाई नाई मौसा मु पाला बंद करी आगु को जीविनी मु बंद करी 2 मिनिट नुह गोटे 10 मिनिट रे पाला बंद करी कटिकटा आश्रम रो बाबाजी ठक माँ बोली मानी थिले अच्छा नारी कला युधिष्ठिर तू बुझी पारुनु ये चारि भाई मते स्त्री भाव में बुझंती तू किंतु मते माँ स्त्री भाव में बुझुना तू मते माँ भाव में भाव खाली गोटे से माने स्त्री भाव में भावंती बोली चारिटा हेछि पूर्ण जो दिन बंधा हेलु माया रो भा माया को जाबुड़ी धरी चारि जन तो किंतु मायार बाहर भाई हरिबल देवी पाला सारी भी जीवी क्षत्रिय भाग आसिले जानी कहब न प्रश्न दुख नहीं देखा द्वितीय दिन पालार प्रथम स्तबक कहानी प्रायतः समाप्त ये नारी जनक किए को जाऊनी युधिष्ठिर को कहले गच्छ बड़े बसी नारी कहले जो 5 भाई तुम्हें चारि भाई मते स्त्री भाव में बुझंती भावंती तमे किंतु स्त्री भाव में बुझना तमे बुझ मते माँ भाव यहाँ जदि ठीक युधिष्ठिरंकर औरसरु ये जो नारी से नारी अन्य कहीं नुहे सत्य जुगरे महिषावर्धिनी दुर्गा त्रेता जुगरे होउछंती सीता द्वापर जुगरे प्रथम बिजुली द्वितीय रे होउछि आपण मानकर द्रौपदी कली जुगरे होउछि 12 हाथ खंडा धरी चंडी चामंडा को धरी शत्रु संहार करबा को जन्म नेबे भैरवी जदि से सत्य जुगर दुर्गा त्रेता जुगर सीता द्वापर जुगर द्रौपदी कलिय भैरवी छाड़ दियो यहा ठीक ठीक ता माने थ्रु बुझी हे गला ये द्रौपदी अन्य कहीं नुहे होउछंती जने नारी ये होउछि जने माँ जदि युधिष्ठिर माँ भाव द्रौपदी को बुझंती भावंती ताले युधिष्ठिर औरसरु द्रौपदी गर्भरु जन्म होइछि गोटे पिला भीम औरसरु द्रौपदी गर्भरु जन्म होइछि गोटे पिला 5टा पुओ संगरे युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव धर्म को साक्षी रखी विवाहित ये द्रौपदी गर्भरु 5 भाई को 5टा पिला जन्म हेले माँ को कौन युधिष्ठिर प्रेम करथिले कि छुआटा भाई केमिति जन्म हैला आसी भाईबो भला नाम भाई कहिबो सुनथिले ज्ञानी भाबो अरे एति रे हे विदाय प्रभु से कल्याणमय दरबारे करे हरि हरि मन सहित हुलहुली हरि मन हुलहुली हेब दरबार सोई पड़ब ओ सर्वे दिन संरक्षण महाभाव आनंद सागरे प्रभु दरबारे हरि बल सहित हुलहुली देवा स्वरे ये विश्व भारतर दुख दूर दस
ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେ